Hi guys, welcome back to YouTube channel. This is me, Milungas, and maglalaro naman tayo ulit ng flowery belt towel. And tara na guys. Huwag na lang natin. Ganun yung bacon. Nagpalaglag siya guys. Tara na lang. Bakit andito siya agad? Tapos nagpalaglag kanino guys. Andito na naman yung mga bacon. And tara guys. Ay, marami pa ba siya? Oo guys, madami pa siya. Enter na lang guys. Pag ito nalaglag. Wala yung best friend ko dito. Kasi naglaro siya ng button. Di ko lang alam yun eh. Si Axie Foxy. Tara na lang. Make me hug. And guys, magpapa-face reveal naman ako guys. And mamaya, kapag nalaglag din, magpapa-face reveal ako guys. And tara. And diba ang dali lang guys. Alam ko to eh. Ay, winner ba ako guys? Hindi. Ano lang siya no guys. Ay, may gagawin ko dito. Diba hindi mawala? Putang ina yun. Enter na guys. Wag na lang. Wait lang guys. And guys, magpapa-face reveal na ako kasi mamaya ulit natin guys. And guys, magpapa-face reveal na ako kasi nalaglag tayo kasi nagpalib kasi agad no guys. And sana guys, magpa-face reveal na tayo and yung taon ko pa guys, wait lang. And 9 pa yung taon ko guys. Enter na guys. And 1, 2, 3, go! Ay, ulit natin guys. 1, 2, 3, go! And andito na yung face reveal ko guys. Enter na guys. And bye! Yun lang guys. Mag-subscribe na ka and mag-share and mag-subscribe. Ano yung share? And bye-bye guys. Bye!